वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। अपनी इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं ऐसी वाइटमिन्स और मिनरल्स की जिन्हें हम रोज़ाना की बुनियाद पर एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने इसी तरह बात की कुछ वाइटमिन्स की, जिनमें शामिल हैं विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आज हम बात करेंगे मिनरल्स की, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हम एज सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हेल्दी बोन ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आरडीए या रेकमेंडेड डेली अलाउंस जो कैल्शियम का है वो मर्दों में 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम और औरतों में जिनकी उम्र 19 से 51 साल के दरमियान में है उनके लिए इसकी रिक्वायरमेंट 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम्स है, यानी मर्दों के बराबर। अलबत्ता औरतें जिनकी उम्र 51 साल या उससे ज़्यादा है और मर्द जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनमें इनका आरडीए इंक्रीज़ कर जाता है और ये 1200 मिलीग्राम तक हमें रोज़ाना हासिल करना चाहिए। कैल्शियम के जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, चीज़, योगर्ट, दही, पनीर, दूध, ये इसके बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा पालक में भी कैल्शियम मिलता है, सोए में भी, जो कि प्रोटीन का भी बड़ा अच्छा सोर्स है, उसमें भी कैल्शियम की अच्छी मिकदार मिलती है। इसके अलावा जो इसके फंक्शंस हैं, तो बोन हेल्थ के अलावा, हड्डियों की सेहत के अलावा ब्रेन फंक्शन में भी कैल्शियम का रोल है, मसल फंक्शन में भी कैल्शियम का रोल है और ये ऑलमोस्ट हर किस्म के फंक्शन में कैल्शियम का जिस्म में किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम इसको एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें जो फ़ायदे दे सकता है उसमें यह है कि ये एक हमारा एसाब को मजबूत बना सकता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बना सकता है, हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचने में अपना रोल अदा कर सकता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके रिलीज़ के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो हमारे दांतों को मजबूत बनाने के लिए भी कैल्शियम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और औरतों में ख़ास करके ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि हड्डियों की मजबूती करता है और एक औरतों में जो तकलीफ़ हो सकती है, खुसूसन औरतों में जिनकी उम्र 50-51 साल से ज़ायद है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होकर भुरभुरी हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का यानी हड्डी टूटने का ख़तरा होता है, तो उससे भी बचने में कैल्शियम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम जिस मिनरल की बात करेंगे वो है आयरन। आयरन का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है वो हमारे ब्लड में, हमारे खून में ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आता है। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो खून के लाल खुलिये हैं, वो आयरन के साथ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फेफड़ों से दीगर टिश्यूज़ और दीगर सेल्स तक। अगर हम मुनासिब मिकदार में आयरन हासिल नहीं कर पा रहे तो एक तो ऑक्सीजन डिलीवरी का जो मैकेनिज़्म है, जो प्रोसेस है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें कमी वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा हम फटीग यानी थकावट का भी शिकार हो सकते हैं। मर्दों और औरतों दोनों को आयरन का जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है वो 8 से 18 मिलीग्राम के दरमियान रोज़ाना लेना चाहिए। आयरन जो गोश्त में पाया जाता है, पर्टिकुलरली रेड मीट में, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी है, इसके अलावा फलियों में भी आयरन की अच्छी मिकदार मिलती है। जो लोग वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं उनको भी रिस्क होता है कि उनमें आयरन की कमी हो जाए, तो इस सूरत में उन्हें प्लांट बेस्ड सोर्सेज जो आयरन के हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन उनमें एक ख़तरा ये है कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज से जो हम आयरन हासिल करते हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी जो निज़ाम हज़म है वहाँ से वो निकल कर खून में जज़्ब होने में उसको दिक्कत पेश आती है। इसीलिए उन लोगों में, वेजिटेरियंस में, वीगन्स में आयरन की कमी का ख़दशा हो सकता है। इसके अलावा किसी भी वेजिटेबल में या वेजिटेरियन डाइट में अगर फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा है तो वो भी आयरन की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर सकता है। तो इस सूरत में हमें सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो अगर हम आयरन को एज ए सप्लीमेंट यूज़ करते हैं
وہ ہمیں کیا فائدے دے سکتا ہے؟ یہ ہمارا امیون فنکشن امپروو کر سکتا ہے، یہ ہمیں انرجی دے سکتا ہے، یہ ہمارے برین فنکشن کو، ہمارے دماغ کے فنکشن کو امپروو کر سکتا ہے، ہمیں چیزوں پر فوکس کرنے میں، کانسنٹریٹ کرنے میں مدد کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آکسیجن کی جو خون میں کیریج ہے اس میں تو اس کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم ایک اور منرل کی بات کرتے ہیں جو ہم سپلیمنٹ کے طور پر اپنی ڈائٹ میں روزانہ لے سکتے ہیں، اور وہ منرل ہے زنک۔ زنک بہت ہی کم مقدار میں ہمیں روزانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کا جو RDA ہے، ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس، مردوں میں 11 ملی گرام اور عورتوں میں 8 ملی گرام ہے۔ اس کے اچھے سورسز میں ریڈ میٹ اور پولٹری یعنی گوشت، بکرے کا گوشت یا گائے کا، بیل کا گوشت، اور اس کے علاوہ چکن، مرغی کا گوشت، وہ اس کے گڈ سورسز ہیں۔ اس کے علاوہ بینز میں، نٹس میں اور ہول گرینز میں بھی زنک کی اچھی کوانٹٹی پائی جاتی ہے۔ زنک ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے، اور انفیکشنز، جیسا کہ کچھ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ نمونیا سے بچنے میں زنک کا ایک اچھا رول ہے۔ تو جب ہم اسے ایز اے سپلیمنٹ یوز کرتے ہیں تو ہمیں یہ کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ یہ ہماری میموری کو امپروو کرتا ہے، برین فنکشن کو امپروو کرتا ہے، اور کینسر سے بچنے میں بھی یہ مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تحقیق نے یہ بھی بتایا ہے کہ کامن کولڈ، نزلہ زکام، اس سے بچنے میں بھی زنک ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب اس سیریز میں ہم نے بات کی ہے سپلیمنٹس کی۔ یہاں پہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا کہ جب آپ سپلیمنٹس استعمال کرنے لگیں یا کرنا چاہ رہے ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے، اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے ضرور مشورہ کیجیے۔ یہ سپلیمنٹس جو ہیں یہ ان ریگولیٹڈ ہیں۔ میڈیسنز آن دا ادر ہینڈ بہت ریگولیٹڈ ہوتی ہیں، گورنمنٹ کا ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ریگولیشنز، کچھ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں، جبکہ سپلیمنٹس کے اوپر ایز سچ وہ چیکس اینڈ بیلنسز ایگزسٹ نہیں کرتے، اور اگر ایگزسٹ کرتے بھی ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن خاص طور پہ ہمارے علاقوں میں اتنی اچھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ سپلیمنٹ لیں آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ سپلیمنٹ لینے جاتے ہیں تو آپ کو بہت ہی مختلف قسم کے سپلیمنٹس میڈیکل سٹورز کی، فارمیسیز کی شیلفز پر نظر آئیں گے۔ تو پلیز میک شور کہ آپ اچھی کوالٹی کا، اچھی ریپیوٹڈ کمپنی کا سپلیمنٹ استعمال کریں، اور اس میں ضرور اس کے لیبلز کو دیکھ لیجئے، اس میں دیکھ لیجئے کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اگر آپ کو کسی چیز پر شک ہے تو اگین آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے۔ ایک اور ٹپ جو میں آپ کو دوں گا جب آپ سپلیمنٹس استعمال کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو چند وائٹمنز اور منرلز اس سیریز میں بتائے ہیں، آپ ان بیسک وائٹمنز اور منرلز کو سٹک کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سے سپلیمنٹس ملیں گے، کچھ نئے سپلیمنٹس بھی آج کل مارکیٹ میں آ گئے ہیں، تو پلیز میں آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ وداؤٹ اینی انڈیکیشن یا وداؤٹ اینی میڈیکل ایڈوائس وہ اسپیشلائزڈ سپلیمنٹس استعمال کریں۔ روزانہ کی بیسس پر آپ یہ جو 8-10 میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں وائٹمنز اور منرلز، آپ ان کو اپنی ڈائٹ میں ایز اے سپلیمنٹ استعمال کیجئے، لیکن وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ If you have liked the video, please don't forget to like it, to share it, and subscribe to our channel Nutractive by Dr. Imran Shah.